Not a problem. Or is it? Marked a location. I need a weapon. I need a scope. Get in the car. क्या कर रहे हो यार? जल्दी आओ, यहाँ 4 बंदे पूरे, पता ही नहीं क्या कर रहे हो। उस यार लाल कंटेनर के Watch पीछे भी out! है शायद। वेयर हाउस में जा, पलंग से घूम के जा। पता ही नहीं क्या कर रहे हैं इतनी देर से, बताओ। इतनी देर थोड़ी। नीड है मेरे पे, मेरे पे नीड है। Marked a location. Marked a location. तू उधर साइड से ले लाल कंटेनर। तो बोलता नहीं तो तुम तो आते ही नहीं है ना। Form up on me. Form up on me. I got supplies. ले रहा है कोई, मैं ले लूं? मेरे पास 4x है, जल्दी बोलो।
मेरे से एक एमो और ये ले ले 7 की एमो ये ले 100 एमो I'm out. Need ammo. स्नाइपर 17 और स्नाइपर 17 I got supplies. Form up on me. Let's go. Let's go. I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. I got supplies. Not a problem. Or is it? Not bad. Not a problem. Or is it? Form up on me. Not a problem. Or is it? Watch out. Watch out. Enemies ahead. Enemies ahead! Watch out! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead!
Wait. हेलो 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 हेलो। जी हाँ जी आवाज आ हाँ रही जी। है? अरे हाँ यार मैं जी। कॉल पे था बहुत देर से। अरे छोड़ो। छोड़ो क्या? अरे वो प्रदीप के बारे में बात हो रही थी। प्रदीप का फोन आ रखा है मुझे बहुत बहुत बार। किससे हो रही थी? तरुण सर से? प्रदीप प्रदीप सुमित से करी बात तो मैंने फिलहाल तो। ड्रिंक वगैरह दो ना यार। अरे तो ऑफिस ऑफिस में कौन कौन आ रहे? ट्रेडर वगैरह आने लगे नहीं अभी? चलो सही है। ठीक है ठीक है। बहुत सही। हिमांशु। Not a problem. ए Or is हिमांशु। it? हिमांशु। बंदे हैं। अरे I got मजल supplies. एटेक्स से पेल दिया गया है। मुझे दे टेक्स, मुझे दे। वहीं छोड़ दिया मैंने। बोल तो रहा हूँ तेरे से। एटेक्स एटेक्स मेरे पास और कुछ नहीं है इसके अलावा। अरे भाई ये तो मापा। हिमांशु। हाँ हाँ, एक मिनट हो। अच्छा। अरे यार तो मैं तो वीएसएस छोड़ आया वहां पे। वीएसएस तो आ रहा था इससे बढ़िया तो। रुको रुको। अरे क्या बात कर रहा है? अरे ये कोई और मार रहा है। वो कौन हो लगता है भाई? बोट मार नहीं रहा होगा मतलब या तो। जो दो दिख रहे थे उनके अलावा कोई और मार रहा है मेरे को। अरे पेल दिए बॉडी। बहुत दूर से पेल दिए बे। बचा 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 जल्दी। कवर में हूँ 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 कवर में हूँ। पवन। अरे नीचे ही हूँ मैं। पीछे से अंदर से आ। फोन आ रहा है जल्दी भाई। Not a problem. Or is it? बड़ा गंदा मार रहे भाई। वॉल फैक्शन। शांत हो गए, एक ही नौका। या तो वहीं चल के रश करो यार। यहाँ से ऐसे फायदा नहीं है। इस यार रिवाइव दिए पवन। उसको रिवाइव दे दे। यहाँ से लड़के कोई फायदा नहीं भाई। तो तुम लोग पीक मत करो ना, मैं देख रहा हूँ। ठीक है हम पिक नहीं करेंगे बस। तो देख। चल दो। दो को तो दे चुका था।
अब नहीं पिक करेंगे, भूल जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब नहीं पिक करेगा एक भी। ओ लो लो लो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कोई Wait. एक बंदा हो। आजा नीचे, नंबर एक तू ही आजा जल्दी। फोन आया, फोन आ गया। वो रेस्ट करने वाले हैं भाई। नहीं नहीं एक करेंगे काम, सर, नहीं करेंगे। गाड़ी लेके निकलते हैं। हम्म हम्म हम्म। चलो जोन में निकलते हैं ना यार, गाड़ी वाड़ी लेके। यहाँ से फिर फंसी, यहाँ से नहीं हो पा रही फाइट। मिनट रुक जाओ, हेलमेट वेस्ट उठाऊं, हेलमेट वही वेस्ट तो, उठा लूं। उठा ले उठा ले। लेवल 1 का भी कहीं दिख रहा हो तो बताओ। लेवल 1 का हेलमेट, लेवल 1 की वेस्ट बता दो। I got वेस्ट तो मिलेगी। supplies. जल्दी चलो पिक चलो, करके गाड़ी में डाल। आओ, गाड़ी में आओ, गाड़ी में आओ। चलो पीछे गाड़ी को। Marked a बग्गी location. लेके आ जल्दी, रिज पे से गाड़ी लेके आ। मैं लेके आता हूँ, चलो हटा, मैं लेके आता हूँ। कवर में, अरे मार रहे हैं साले अभी, इतनी दूर भी। निकलना है, जल्दी निकलो, बैठो बैठो। Not a दूसरी problem. में, दूसरी में, Or दूसरी is it? में। मैं इसमें वो डाल देता हूँ फ्यूल। हाँ रुक जा बस फ्यूल डाल दो। निकाल, ले निकाल निकाल। बैठ बैठ बैठो बैठो, एक नंबर बैठ, एक नंबर बैठ। अरे बैठा ले, कोई नहीं, बैठ जाएगा। निकाल। के आएंगे, जल्दी चढ़ जाओ ऊपर। अरे अंदर बंदे हैं, चढ़ो। देखिए देख के जाइए एक बार। मैंने देखा कुछ ऐसा लगा मेरे को। हाँ है। अरे ये रहा। अरे भाई 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 भाई, हाँ इधर बिल्डिंग में भी है। अंदर है, गैराज में गैराज में गैराज में। अरे किधर घर में। Enemies ahead. Enemies ahead. यार ये तो वही बंदे हैं। अबे ये तो वही बंदे हैं, हैंगाई अस्तोदावा, ये वही बंदे भाई। हाँ ये वही तो होंगे नॉक ना। कर रहा था वहाँ, देख ले वही है हैंगाई। कहाँ है पवन? एंड मर गए। क्या ही करें।
बंदे ही नहीं रह गए, 2 बंदे रह गए मात्र।